Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana fah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langkong dimin kaula maca syukur dah hadratipun Allah Subhanahu wa taala sekak dima. Allah ampun banyak apa reng rahmat, Allah ampun banyak apa reng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kedukalepon sholawat sareng salam malar manter seterusnya kaula saja tetap ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya kaula muljaaki narosaki dak ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira fin nakur, maka tatkala na Etiop fin nakur nang trompet nofiho fisuri artena Etiop nang trompet wa huwa fin karwa nofiho alqarno paneka tiobenah tioben dan tioben tiopnah alqarnu nofikhotus saniyati paneka tiopnah tioben sekaping dua. Oke. Intina bila deki kinto bila le tiop trompet kinto sek kemolar sareng Kanjeng Nabi kinto malaikat senioba ampun lenundu. Oke. Berarti lenundu lekare niop ampunan gitu. Lekan lekare sekoni katia manabi kai aki sareng
Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah gitu lah. Artinya demi masa sangkul masih yang demi kerugian. Karena pun lecek parang. Nah gitu lah lecek parang. Mon iokor Kanjeng Nabi semular kinto cuman Kanjeng Nabi berarti ampun mon iokor dari Hijriyah kinto ampun 1442 tahun. Malaikat sinunduk kelakar niup ampunan kira. Oke. Kare niup titiopun pertama kinto seteje makhluk seki odi kinto ancor. Ya, iki mate ya sete. Tiopun kaping 2 ki seteje seodi bawah ini kada. Iki seteje se pemberi kopur yang kak pole odi pole. Fadalika maka dini ka arwase sebut wakton nakur ai wakton nakir baktona lampun etiop yauma idin nang iya rega panika badalun panika badal mimma qablahu al mubtada tin mutada bunya li idafatihi jadi emap niaki emap ni kiom kyo bi idafatihi da mudhafah yaum kita ilawa iri mutakinin da isim serum takin wa khabram pada khabram pada kita yaumun asirun engki maneka areh semelarat mesakat ampunan tada penapa boleh nah kinta dah tada saya bisa noleh ampun kita hak sekim masa kelero sekim masa bener iki penapa nika orang saya celaka penapa nika orang saya selamat tak ada bisa orang yang pernah pada bingung orang-orang kafir orang musyrik Mekah kinto malah pada salah situngah sahabat Khalid bin Asad kita ampunlah iman jadi sahabat Khalid kinto Bani Khalid bin Walid sahabat Khalid bin Sarwalan akhirnya kita lepara iman ampunan gitu kira lepara iman lah kita yang akhirnya pas masuk desa celaka pasenan karena apa antara serang Abu Jahal setujuh kaum Quraisy pada ngumpul lagi natunya kumpul lagi ada sampian ini kada Abu Jahal padahal sahabat Khalid kita letak butuh ampunan jala cukup tak butuh ampunan cukup ini kita letak butuh le cukup ini aira ini pas burung pasenan pakai ada bu pole sahabat Khalid kinto cek Kanjeng Nabi Muhammad napa sik ada buah kini kekeng seher baikku pasenan ini pas burung pasenan iki lho. Jadi yaumun asirun yang kebanyakan ke arese melarat. Jadi tak ada bisa nolong orang-orang kafir gitu. Gen kinto pasera orang senginah masa-masa Rasulullah. Senginah dek ka Rasulullah. Senginah dek berapa? Dek ajaran agama pun Allah. Gak kinto buru kinto aromasa cek lakar ajaran agama sepetah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bener gitu. Tapi tak bisa ampunan nika waktu nakore yauma idin nah nika nang ira nika yaumun asir ampun walarat ampunan tak bisa nika iki tak bisa ampunan gitu alal kafirin ghairu asir ban paling ketep asreng orang kafir ghairu asirin ini tak gempang nah iki tak gempang iki mangkana iki undang kula mun ngemotin dalam keterangna sira kadang Minhajul Abidin kita debuaki lha kana mun sampai abe keluar dari dunya kinto keluar dalam keadaan kafir atau keluar dalam keadaan musyrik kenapa boleh keluar dalam keadaan murtad naudzubillah gitu mangkana nang keterangan Minhajul Abidin kita kenging
Orang Islam kita adampingin orang kafir, king makle selamat. Kenapa? Adab epon Allah kita. Niki. Beradab kan Allah kita. Niki kan kita alal kafirina ghairu yasirin. Niki. Nak ira kepenika ampun lama larat, tak bisa nolongin. Tak ada ampun saya nolongin, tak bisa nolongin ampunan. Artinya namun pas bakto kinto pangki kima orang yang celaka, kima orang yang selamat. Nah, ini kok buruh kecewar hak kan gitu. Kapan lek kumpul lagi nang padang mahsyar, saja khalaik, setuju makhluk kita pengobrol masalah kita. Akhirnya saaki akati pemator tenggelas satu pongkor nang surat al-muzammil. Nang surat al-muzammil kita tak bisa ngelak dari adab epon Allah. Tak bisa ngelak dari adab epon Allah. Ngak napa adab epon Allah kinto egresah kapan parang masyar kinto. Iki nyatana kapan nang waktu sakaratul maut kinto mangkan eko jabu ki kiamat keni sekarang kinto. Kenapa? Perang. Iki. Aklupuk nih. Artinya namun ngemot dan situng riwayat Kanjeng Nabi kinto bektona sakaratil maut kinto apintal. Napa ki? Apa? Apintal ki. Aku blak sudah. Apa lik malaikat Jibril tak tega. Masa Kanjeng Nabi. Nah, kinto. Saking bereng sakaratil maut kinto. Mangkana Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya kinto. Kon sakarat iki mangkana. Dadi aba kalau saja kinto Manapi ampun langilangan, pasira saus langilangan, ampun saya dampingi saus. Nah kita, artinya pokok kita ki Islam, kita kafir, tak murtad, tak musyrik. Nah kita lihat, ampun saya dampingi saus. Kenapa? Bro, gitu loh. Nonglonon, sendol. Ki napa ki? Mon gemperaki dalam gempera kita, rancak-rancak berenang setuju organ kita. Jam hingang bungka kajuan bi rancang lo sek keluar berlesan kento bungka kok ia rebut apa sendel terus gitu ya rebut punten beri lawanan ya rebut gitu terkira iki mangkana nang situng riwayat Siti Sofia kento mator dak Rasulullah ya Rasulullah panapa setuju takut dak sakaratil maut dapun Rasulullah setuju takut cuma illal ladzina amanu wa amilus solihati kinto asenan setuju takut cuma illal ladzina amanu wa amilus solihati setuju takut kejaban orang seiman tor ngelakoni dak amal soleh lah kinto asenan iki karena dasar iki malah nang yaumul hisab kinto aku kan hisab kita apa kerempek ya pun dalam setengah riwayat malam malaikat maut kita cek saking buni pakon dari Allah nah kita lihat cek saking buni pakon dari Allah tak kira gelem coba apa cek saking lakaran gitu lah iki senyabut arah sakit napa boleh saya cabut kan segitu lah jadi saking sakaratil maut kita Niki, makanya kita kan peristiwa napa ki rasa aki dek bagian senginah dek Kanjeng Nabi rasa aki bagian senginah dek ajaran agama pun Allah kita agama Islam gitu di rasa aki pasera saya menentang dek ajaran agama pun Allah rasa aki temporan kita ki beni bejana ini kalian kimun ngemudin dabuna ki hamid tasuruan lek pun wayai tu kita mbak gitu lah dekik pada bajana oni padahal biar orang seterjana ngadepin tekerjet senyakein tekerjet senyakein artinya tekerjet nyakein apa ngak napa kesiapna akati saya beri nah tenggelam tahun wali rabbika fasbir nah gitu lah arti nyakein nyakein semendadang de tengah musibah mendatang musibah tantona nyaman musibah setek keleburin kimun nyatana ngimutin dok coba kan ujian lebur tak lebur pakun nyaman ujian cuma kesiapna abe kinto pasena gitu loh iki bade siap nerema bade tak siap nerema kan seginto nih kan nanti mun siap nerema
iki tetep lapang ate. Jek kinto ampun le kesalahan abe. Nah, kinto lho. Jepon ayat Quran selain fala talumuni walumu anfusakum. Jek manglo sengkok gresaki kabeh dibi kan sekinten kan. Napa sik lakoni selama berdunya. Malah kok aku kinto orang kinto beda orang ki meneng nang keterangan sekinten kan. Ngecit heran. Sangku penapa sik lakoni sebagus sedunya itu seiridoin Allah. Ternyata bunten. Kinto lah. Ngecit heran. Sangku penapa seelakon etunya kinto sangku seiridoin Allah. Ternyata lopot benih seiridoin Allah. Nah, kinto lah nih. Iki ngani sampai kinto kedatian gitu lah. Iki katia lah pada juga mun abe ngadepin ujian. Kan seajarin ternyata soalah lopot benih seajarin. Aduh, so sengkok sangkuri ya seajarin. Ternyata benih lah kinto lah. Lah kinto seelakonin izin Allah kinto sangku bener ternyata lopot. Lah kinto lah. Nanti kenapa saya kedatian itunya kinto ku aku nikah kedatian juga izin Allah kinto. Engki ampun cengeng nih kawasenan. Engki dak remak boleh, tak bisa ngilak, tak bisa buru ampunan. Engki engki tak bisa mau, tak bisa buru, tak bisa aguli, tak bisa buru ampunan. Saya kocap pola yaumala tahina manasin. Tak bisa buru, tak bisa ngelak ampunan. Tak bisa nyeliot. Nah, kinto lah. Tak bisa nyelot. Oke. Nah, berarti pak kinto wasanan. Fihi dalam karya yaum dalatun panikan notoki ala anahu sangkuna yaumal asir yasirun alal mukminin. Nah gitu. Lonong iya reka panika kinto. Ngene kala. Petotu cek songkuna iya rese melarat. Iya rese melarat kinto gempang alal mukminin atas orang-orang mukmin. Ai min asrihi dari kemasakaten. Nah nika. Pun orang mukmin nika tak ngadepi kemasakaten punten. Tak ngadepi melarat orang mukmin kinto nika. Iki. Dadi yasirun al mukminin ai fi asrihi. Nah nika. Timun rem mukmin sae. Mangkana katib matur. Dadi dalam dabuan dong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqna lil abad dia kalau sudah kentok lil abad kang kuis lanceng tak temate punten. Sekoca ruhul mutmainnah. Nah gitu. Cuma kengale iki. Keluar dari dunia tenang, dunia tenang, keluar dari dunia tenang. Lebih tenang boleh. Sekinten. Kapan masuk padang mahsyar sajon tenang. Terus sampai dak surga lebih tenang boleh. Nah gitu lah. Nah, sebelum surga asal Kanjeng Nabi. Nah gitu. Kiring Kanjeng Nabi al insanu ma aman akhab manusia nika asal ta orang saya ngeleburin saya maksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantara orang saya solawat selebur cinta kanjeng sampurna solawat asolawat tapi juga atorok dak Kanjeng Nabi. Gitu lah. Kinto lah bunga pun elang saya beri kenikmatan dunia soki ngak napa pakala bi kenikmatan alam berza pakala boleh kapan abu nikah apa Kanjeng Nabi kangkui saya masuk ada swarga kinto elang pun kenikmatan sebelum begitu sunnya kita nikmat alam berza lebih nikmat kapan abu Kanjeng Nabi lebih nikmat boleh elang nikmat gitu napa Engki raikan penapa kenikmatan selebet elang sarang kenikmatan selebih bagus seselanjutnya kita orang mukmin kita gitu ini kalian la fihi dan karwa yaumun asir ini kalian zalatun ala anhu sangkun yaumun asir kita yasirun alal mukminin ay fi asrihi ini kalian nale karena orang kafir nih kemelarat, orang mukmin nih kesae tenang. Ini kalian. Fi asrihi dalam melarat tuh orang kafir kita. Orang kafir pada melarat, orang trekah pada melarat, orang musyrik pada melarat, orang mukmin pun tenang, tak ada kemelaratan sama sekali ampunan.
Akhirnya apa? Kiring serang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiring masuk al insanu ma aman ahabba iku. Manusia nika asrang orang saya keleburin, asrang Kanjeng Nabi masuk dak surga kinto asenan. Iki dapat surga iki kinto ampun nikmat alam surga kinto. Akhirnya kapan tepangki sarang Allah. Oh. Sekelok nikmat dek swarga, nikmat ampun lah apa yang Kanjeng Nabi, kapan lah pagi serang Allah, hilang nikmat sebelum sedojo kinto wasenan. Iki taoning kan kadang kan beda debuan. Mulai nyaman, klepai, tak engak ri bering. Ha niki le. Iki le sekinto ampunan iki. Iki. Lah nonglenon, la tabiat ampunan. Iki, la tabiat. Atena cepon reng mangken pola lek orang respon ampunan dek sebelum mah padahal asa nikmat bi sebelum kinto kinto le kapan sekinto kapan la tapangki serang Allah ilang ampunan kinto lah kinto nang keterangan kinto dari ayat belu sampai ayat 10 kinto nerangin apa cek orang-orang kafir mereka arasa aki tempona sosana abang sangku tada belesan ya malo cek abek bekal andia kaudian seperti tanggung jawab pagi dak junipun Allah sumalatus eluna yauma idzin anin naim gitu dan mesti dipertanggungjawabkan ini keren panapa polen begitu panapa seelakon itunya yang kita tonton ad-dunya mazraatul hada kelakuan nang dunya kinto selama beritunya ada kelakuan pole alam barzah kita ada ampunan ingkoto amaluhu illa min salasin pegak ampunan tak bisa makanya maksimal temu dunya kita makanya dia bagi ad-dunya mazra'atul lil dunya kita sabe kang fi akhirat nang dunya kita abe sekotu anu sampurna kita iki makanya kita nih kan penapa pun sia dewe abe nih kabeliaki wali rabbika fasbir nih kalian cek sampai Etiop jawaban pertama kita mumpung iki mungkin abe lagi kisah igtanim khamsan qabla khamsin sekuan dengan sana ilang mumpung ki mumpung ki sehat abah kinto mumpung kita kering gitu loh kenapa saya yang sering abah kinto mumpung ki sehat seakai kelamaan sehat tonton apa ibadah nih kalian ibadah artinya ibadah mancing sampurna senapa banyak orang makin ampunan gitu asolat 7 kursi ampunan oke ini kan letak bisa aroko letak sampurna asojud letak sampurna rukuk letak sampurna, sujud tak sampurna. Engki ekor rese. Engki modela aroko isaro, sujud te isaro, asakin ento asenana. Lah ini kan mumpung abah kisah lebih sampurna abah kinto mampun sampurna ibadah kinto mancung tuk. Lah kinto asenana. Engki. Jadi cek sampai ini kalian kapan le tiup tiupan sekaping 2 nah nikah saya maksud tiap bulan kaping 2 buruh arasaaki orang-orang kafir Mekah kinto sedekah Kanjeng Nabi sehianat de agama sebektah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin toh egresah malah cepon sebagian riwayat nang alam barzah kata pangki lah barzah gitu nongglenon malah sampai beda cerita istilahnya tangguh apa tanya jawab sampian mik sae napa amalia sampian nih kalian kepok pangti Pangki, pangki, karena apa? Pangki, kisah mik sae, nih kalian pangki, abang tibi setak sae, lah nih kalian, pangki, pun tentak kelopai, lah kintal, karena apa? Lah keluar itunya, karena itunya saya kelopai gitu, sifat lupa karena itunya sebeda, lah kita, apa nih periksaanin lah sana. Ku tak sampian anu mik sange mangke nih kale ampun lah kare kastan ampunan lha nikah dekik lebih jelas sepole kapan abang kinto kapan lengadepin apa cek abang ekalaka lebih setan nah gitu ekalaka lebih setan artinya serang setan tuh gude king mele keluar dari agama nah makanya kan janjine iblis semator dak kalau temone kinto pakon nyembeda Nabi Adam iblis tak gelem nekala fasajadu illa iblis setuju nek asujud dan Nabi Adam sampai kajuan hewan saja sujud cuma iblis punten oke mi pas asujud ke mana sah sik kebai diri tanah kula dari apoi nah lanjutnya oke ampun lekala izin Allah ki mator iblis ya Allah nyon eti
Iya apa? Aku de anak poto adem iku. Iya apa cang sede? Ampun, tepak. Iya ate sik kenengi pasenan. Lah kinto. Kapan lek iya ate kinto ampunan. Dek gimana nah? Ampun, mumpung ki ngode ki sehat nang glenon pola jauh dari nyabe iku. Mun jauh dari nyabe pas bade ki menyabe nang sana. Kok cak jauh dari nyabe. Pola negering apa tak masuk anu kan. Sakene iki jauh dari nyabe iku asal nikah. Kudu iblis segala cara iblis nikah. Cara-cara iblis yang kita apa? Supaya aku dah supaya bisa agak-agak lagi nak foto adem kinto burung setan tidak kalau. Nyari jalan iblis kinto. Esare cara katina apa cara mak le gagal, mak le tak iman dek Allah. Mak le tak toro dek nak foto adem. Artinya masuk dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seampun sampurnaake agama dede badana al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinan kintu lem nang ira ke panika ikalam nyampurnaake sengko dak tibingkapi agama dak tibingkapi ben nyokopaki nyampurnaki al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ben nyampurnaki dok sejeje nikmat ampunan iki sampai serang Allah. Cuma kare abe asokor punten nah kitu lho iki mun ceponana iki napa mun dari debon al haya minal iman corak melarat si asokor dak Allah nah kitu lho kenapa abe ki tak todus dak Allah gempang moto medeki apa boleh gempang moto aku iku aduh napa nek sik moto aku nah kitu lho ku tak gempang iku napa sik gempang itu lah niki le nika dadi lah nika pasenan te abaliaki le kinto dadi abe kinto le kinto dari masa-masa kinto abe kinto panapa tak maki panapa abe nika tak gederui okay. Ben kinto bukti nyata ampunan panapa sekairo pasera sedekah adab nika punten tak ana udah dadi janji pun Allah tak meleset janji pun Allah tak meleset pagun tepak gitu loh itu tepak gitu loh malah pada salah situng imam pas mau sholat kinto ampun potong imamin melas ngenes akhirnya apa geblak tempo ngimamin berarti apa lecek napa lecek banget tuh debuna Allah kinto kenapa debuna Allah kinto debuna kanjeng Nabi kinto kenapa malaikat lenonduk leniup ampun lenonduk ampun lenyeting lekareniup ampunan iki artinya kareniup kurang uning si antos nika panapa iki si antos panapa gitu lho iki mun ngemutin innallah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir Allah kin nerima taubat kebulan Allah kinto pokok kenapa kita ada bareng gerungan panapa kempelan nyabe kita ada bareng gerungan iki lekareniup ampun artinya leniup ampun lemasok ampun tinggal nyerepoh wah kinten pas karesan apa tahun lagi kinten bagaimana dah pengarang tinggal mon akias lafat wal asri kinto asri kinto berarti kan ampun 1000 langkong mon ya korde hijriyah ampun lelebet 1442 tahun kinto ki kareniup ampunan pas bila nah kinten iki mun tiupan pertama seodi ancor tapi tiupan kedua setuju baca kepole kumpul padang mahsyar kinto le nang kinto pasenan orang kafir seaklubuk acak kencak orang mukmin seiman punten tenang kinto le kinto pun nyata kinto le nyata keng leoning orang kafir katina batimin sehianat saya gendekaki de ajaran agamaipun Allah saya bektah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinto sanadina ada kinto lah karena niup ampunan taune bila aduh wallahu a'lam gitu tapi kita takok kinto artinya ki apa ki bengal dek ka Allah kinto ki bengal artinya tak todus sekali rekan nah kinto sanan
Kita tahu sekali benar kita. Padahal kita ni kan ampun lana cuaki nalaikan gempang orang-orang mukmin. Berarti orang-orang mukmin gempang kita nalaikan masakat orang-orang kafir kita. Siap buk-lubuk kita. Yang kira kita benar. Lah kita nyata dek ini kan. Artinya punten benih pas napa nih? Bener janji Allah. Cepon orang-orang munafik kita lah. Nah, pacin jok cerita sandiwara tahayul. Nah, iku cepon munafik. Matur dek tempona nang Madinah orang-orang munafik itu gendek ada yang mati ada sekarat nah nikele ternyata rato na mati kade nanti na Ubay bin Salul nikele niki semula lakar potrana niki potrana kita lebih dahsyat boleh nikele Abdullah bin Ubay gitu lebih dahsyat boleh gitu kemunafikan nah nikele keng hebat awli mereka senyemak dak Kanjeng Nabi nek hebat mendekatinya Nabi ini kan. Malah semator kang kui mate nering sepona tibi Abdullah Ubay bin Salul kinto, Abdullah bin Ubay kinto. Kenapa tak lebih bagus dan kula kinto ya Rasulullah sematen abadan kula. Kim lebih cinta orang selain tembang dan kula dak reng sepo dan kula tibi. Pemator lah Abdullah bin Ubay kinto dak Rasulullah kinto. Kenapa tak pantes dan kula mate reng sepo iku kasenan. Oke, engko Kanjeng Nabi. Napa dengan Nabi? Ni kebeni watak kula iku. Kula tak mateni ore. Iku Kanjeng Nabi ni kan. Kita dus Abdullah bin Ubay kinto. Esangku karena ngiding kabar karena ketinapa Kanjeng Nabi ni keseesosa saya napa seesakeen seganggu. Kila kona Ubay bin Salul kinto. Reken secopain Kanjeng Nabi kinto niki punten talaban Kanjeng Nabi kinto lho. Engki saking masakate beda di antara sahabat matur Kanjeng Nabi. Ampun cek lajen nikah iku pas Kanjeng Nabi. Ampun senang subhanallah la haula wala quwata illa billah. Ampun. Dinaki akhirnya berkabar-kabar sekinto akhirnya putrana kinto Abdullah bin Ubay matur dari Rasulullah. Ya Rasulullah cepon ajunan maten abadan kula. Kenapa tak lebih bagus dan kula sematina? Kim lebih cinta artinya pola termasuk apa albiru lantanul biru hatta tunfiqu mimma tuhibun niku kenapa tak termasuk orang apa paling lebur kereng sepo potrana kenapa tak lebih gus potrana matiin iku tigel dan kula saos matina nah kinton hebat kinto Abdul Boy kita padahal nongglenon merong dengkina lebih dengki dari abana Abdullah bin Ubay itu lebih dengki dari abana, lebih alus ngadepi Rasulullah gitu. Oke, lebih alus ngadepi Rasulullah gitu. Apa nih kita? Engki Pak, Kanjeng Nabi kalau dibersihin to nikah beni watak kula iku asenan. Jadi Kanjeng Nabi kita setuju lampan Kanjeng Nabi af'alun Nabi wa aqwalun Nabi hadisun. Nih kalian. Ben setuju dawuh Nabi kita hadis. Ben hadis kita setuju ngelebatin wahyu dari Allah malah ini ngelebatin malaikat Jibril tak kempang punten kan namanya setuju lampan Kanjeng Nabi setuju dawuh Kanjeng Nabi kita malaikat Jibril gitu langsung malaikat Jibril nyemak dak Rasulullah ampun pas debu sekinto senang tak kempang Kanjeng Nabi kita makanya maksum Kanjeng Nabi gitu lakin tong lapon para rabu sebeten kaula amul jaki lakin to pangki dahsat niki dahsat adab epon Allah manabi ampun masuk dak adab apa mulai dari tioben trompet pertama sampai tioben trompet kedua lakin to mangkeng kita la para niyob ampun ledepak ampun leniyob lenonduk malaikat ampunan niki lenonduk karena niyob ampunan berarti apa? Ki bonus 1442 tahun gitu. Tahun semenapa? Wallahu a'lam. Bitengko aku dimin ya. Pukul 12 bulan 12 2014 niki. Diminkan pada isu. Isu, pada isu. Tengate pukul 12 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Pak kula ngiding kayak di mah daerah beda orang satu baki ada botokin toreng arba setuju iku. Pak arba setuju mun beda musibah pak arba nih kala. Mun tak ada musibah pas arba. Oke. Cocok pitan kula. Mun ter beda musibah boleh fa ile arba. Mangkan si arba ngatos musibah.
Lakin sana lakin to mangken saya kemular bi Rasulullah kinto karena apa malaikat itu lenundu ampunan nang riwayat kinto lenundu ampunan lekara niop ini kesemular Rasulullah nih kan malaikat lenundu ampunan iki lenundu kare tiyop nang kor tiyop ampun mari kinto ampunan iki lekara niop atina lekara sekoni ampunan engki pola ada guna lafat kisah ayyam ma'dudat bisa dihitung jari pola seginto mangkan kisah Mekah lah banjir tahun ini kita tanggal 14 Ramadan engki pelangoning leres pun tanah engki wah luar biasa gitu engki sampai nang latar haram bang labeng jalan setuju sampai jiyat gitu iya ada haram Malik Abdul Aziz labang Malik Abdul Aziz nikah santak gitu. Oke, santak gitu. Jiyat nang tan jiyat pas gimana kisah bokong Mekah gitu banjir. Aduh. Engki krimisen. Acara lah tadi anu boleh. Engki polana aduh. Nisar engki. Nisar keranguni pasti Mekah pas kinto. Pakatina apa kinto lah. Terus luar biasa. Engki senang latar haram atau engki pas kerangun yang tentu pas kinto masenan iki takok abli kento dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas takok karena monosan ampunan klero bade monosan ampunan latena lebeni ujina Allah cak mungkin apa benih kipakeun saja po le coba ujina Allah tapi letak masuk ujina Allah karena apa karena abe hiana teu abe dek ka Allah ampunan luar biasa krimisen wallahu a'lam iki kenapa abek kita sadar nah gitu lah padahal dimin dan kula betul saya kloter sampang gitu beda taoning romong kene mah kembak itu yang kak serang angin Arafah gitu oke tepang wukuf gitu wukuf oke tepang wukuf jaringan rombongan sampang biasa ngara nonggelenon napa lata iki korban orang musibah itu gua koreng musibah itu gua deh kan saya rasa musibah itu gua nanti bersini gua mangkat tori mana gua cengena Arafah nonggelenon tepak ihram gitu Arafah kan ihram nih kan oke pas pada sebagian itu kan banyak esesena apa skema kayak banyak gitu tori muni kue ku waduh tengku lagi letak fit nyampit pala nang Arafah tepang ihram bola nah mentu ihram mana mintar nih kue coba ngoreng nih kan takwa aba kertek aduh ngara raja tuh seorang luai ku apa sih nanti takwa segintu nanti nang Arafah kimon sasena nang Arafah kinto orang nih atikir engki atikir sao sampun engki atikir napa segempang kulhum pola kulhu senyak benyang sampai wukuf sampai ngaledek mina kinto sana sampai nah gimana mabit Musdalifah nah sampai dek Musdalifah lagi kita lah ampun tikir terus sampean kita lah lacam boleh tikir napa kulhu napa tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim ini kala oke ini ka ampun lek ada skinto nyatana mun tuang ihram kita ampun cet bang ibadah kita gitu angala al hajju bi Arafah nang Arafah kapan kita pada musibah pah eteku tori muni kue ku abuh dak rumah nih yang kita kalau tak fit nyampit tak kok sangko wa matowa saya sampean wa matowa naro urus gula iku napa jangku lah meniku tak napa tawa iku yang kini ku nih maka tori muni ku ngajak dak kancana nih gila do dak rumah ki Arafah pola nah yang ki makan nang Arafah itu kelebihnya kan seginten kan penapanya mana oke penapa penulis nang bersada buaki nang tanah nang luar anu kita benih tanah ada nga kelangi pas tulis bisa kelaban astah tanang toncu bisa kelaban cile innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad nah gitu lah engki atole segintu
Dan kula sekinto pangki orang Arab. Sirik iku. Iki lanang tawit nyampit nape lajen ini. Iki cereng cepon sekinto innalladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad gitu. Adengan. Nah gitu. Iki sekinto. Apa pada orang Arab kinto. Sirik, haram. Aduh, iki nang teglaw tak nyampit nape lajen kinto. Arofa polan toko malaikat. Toko malaikat. Iki pon para Rabu saya betul kalau menjaki lakin ternyata ampun kemperan keancoran dunya ini kala wal fi nanti dalam fasad fil bahri wal bahri fil bahri etase sanapa banyak musibah etase nanti pemantau napa KRI kapal Nanggala kan pemantau bagian kenapa orang yang melanggar daerah otoriter. Nah, kinto lah taselem korban tadi sedaja kan seginto ampunan lah tadi saya pantau pemantau lah tak ada ampunan kinto sana lek cabut serang Allah katina apa kemampuan penapa boleh berarti ini abel akidah keajaiban pon Allah ngak penapa Islam gitu ngak napa Indonesia deki kinto lah kinto ampunan kinto saya ada pinabe kemasakatan misalnya kinto saya ada kinto malar manter kaul saja yang selamat sarang Allah tetap abal ta iman Islam gitu amin sadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab al-fatihah iya kan abdul wa ya kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل وسلم في الاولين اللهم صل على تبارك وتعالى انزل الشمعين اللهم بحق الفاتحه بسر الفاتحه بكرامه الفاتحه وبمعجزه الفاتحه يا فرج كشف الغم يا مالي عبده يا غفر يرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ارحمنا والحمد لله رب العالمين على محمد